वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से सज़ा याफ्ता कैदियों की सज़ा में 120 दिन तक की मुआफ़ी का ऐलान कर दिया गया है। मुआफ़ी का इतलाक़ इन कैदियों पर नहीं होगा जो अगवा बराए तावान, दहशत गर्दी, डकैती, रियासत के खिलाफ सरगर्मियों के केसेस में मुलविस हैं। तफसीलात जानेंगे। आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, बताएगा किस तरह से इनको काउंट किया जाएगा? जी देखिए, महकमा दाखिला सिंध की जानिब से आज यहाँ एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसके मुताबिक कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने 120 महीने कैदियों की सज़ाओं में माफ़ी दे दी है और इस माफ़ी का इतलाक़ उन कैदियों पर नहीं होगा जो ख़तरनाक जराइम में हैं, अगवा बराए तावान, दहशत गर्दी, डकैती, रियासत के खिलाफ सरगर्मियों में मुलविस कैदी होंगे उन पर ये इतलाक़ नहीं होगा इस आर्डर का। लेकिन बाकी जितने भी मामूल के कैदी हैं, सज़ा याफ्ता भी हैं, उनकी सज़ाओं में 4 महीने की वज़ीर आला सिंध ने माफ़ी कर दी है। बुनियादी तौर पर ईद के मौके पे ऐसा होता है या ख़ास दिन जो होते हैं, वज़ीर आला सिंध को ये इख्तियार होता है माफ़ी का 4 से 6 महीने का। तो वज़ीर आला सिंध ने इन कैदियों के सूबे भर की जेलों में जो कैद हैं उनकी माफ़ी का ऐलान कर दिया और इसका इतलाक़ ऐसे बहुत सारे कैदियों पे होगा जिनको शायद चल रिहाई भी मिल जाए और वो ईद अपने घरों पर कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली आपका। सिंध सरकार ने ट्रांसपोर्ट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां सख्त करने के लिए कमर कस ली। इजाफी किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने के लिए हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी। सिंध हुकूमत ने महकमा ट्रांसपोर्ट के 14 रीजनल ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरीज की ईद की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। ईद के दिनों में मुसाफिरों से इजाफी किराया लेने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयां की जाएंगी। कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बद्दीन और मीरपुर खास समेत दीगर अजला के अफसरान की छुट्टियां मनसूख की गई हैं। ईद उल अज़हा में सिर्फ एक रोज बाकी है। नौदन बाईपास पर सजी मवेशी मंडी अब जानवरों से खाली हो रही है। कुर्बानी के जज्बे से भरपूर बच्चे बड़ों के साथ मंडी पहुंच गए। तफसीलात बताएंगे एक साथ शाहिद। जी बिल्कुल, रात 12 बजे का वक्त है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ नौदरन बाईपास मवेशी मंडी में, जहाँ जो है वो शहरी आने से डर रहे थे, लेकिन फिर भी हम आपको बताते चलें कि मंडी जो है वो अब खाली हो चुकी है। तकरीबन कुछ जानवर ही जो है वो यहाँ पर बाकी हैं। मैं इस वक्त जो है वो गेट पर ही मौजूद हूँ क्योंकि अंदर हमने आपको दिखाया कि जो है वो जानवर इतने नहीं थे और रश भी इतना नहीं था, लिहाजा मेरे कैमरामैन जानशर आपको दिखा सके कि इस साइड पर जो है वो चंद जानवर बाकी हैं जिनमें देखा जा सकता है कि भारी भरकम जानवर तो यहाँ पर नहीं है, नॉर्मल जानवर हैं। और साथ ही जो है 12 बजे का वक्त है, लेकिन अभी भी जो है वो बच्चों का जो जज्बा होता है जानवर से एक लगाव होता है, उनकी खिदमत करना, उनको घुमाना फिराना, उनके साथ खेलना, क्योंकि अब जो है वो छुट्टियों के दिन भी हैं। तो मेरे साथ एक नन्हे मुन्ने से बच्चे मौजूद हैं। आप मुझे बताओ कि क्या लेना आए हो यहाँ पर? बच्चियाँ लेना आए हो, तो ये बताओ किस तरह की बच्चियाँ चाहिए आपको? खूबसूरती, तंदुरुस्ती। अच्छा, ये बताओ कि बच्चियाँ की खिदमत किस तरह करोगे, किस तरह उसका ख्याल रखना चाहते हो? उसको खाना खिलाऊंगा, उसका नहलाऊंगा, ख्याल रखूंगा और उसकी फिर बोटियाँ बना के खा जाऊंगा। जी बिल्कुल, यकीनन आपने बच्चों के दिल की बात सुनी कि जो है उनको खूबसूरत बच्चियाँ चाहिए और साथ ही जो है पहले उसकी भरपूर खिदमत करेंगे, फिर सुन्नत नबी जो सुन्नत इब्राहिम है उसको पूरा करते हुए जो है उसका ज़िबा करेंगे, फिर उसकी बोटियाँ बनाकर खाएंगे। और यकीनन जो है आज हम आपको जानवरों का हाल हवाल बता रहे हैं। एक दिन बाद जो है हम आपको इन्हीं की जो है वो कुर्बानियाँ और बच्चों जो है वो टिक्के, बिरयानियाँ, जो कबाब शहरी बना रहे होंगे उनका भी जो है वो हाल हवाल बताएंगे। साथ ही जो है वो अब गेट पे हम मौजूद है। गाड़ियाँ भी आप मेरे कम में देख रहे हैं कि जो आ रही हैं और भर भर के जो है वो शहरी जानवर खरीद के यहाँ पर जा रहे हैं। लिहाजा मंडी जो है वो अब खाली होने को है। चंद जो है यहाँ पर जानवर बाकी हैं। व्यापारी जो है वो मंडी अब समेटने की तरफ हैं। साथ ही जो है वो शहरियों का रश अब हल्का हो गया क्योंकि जानवर भी जो है वो कुछ शहरी यहाँ पर आ रहे हैं, किसी की कुव्वत से बाहर है और जो है वो रश जो है वो अब काफ़ी कम देखने में आ रहा है। तो यही जो है वो मंडी की सूरत हाल है। ईद में जो है तकरीबन सिर्फ एक ही दिन बाकी है। जी, अब आपको बताएं कि ईद करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश लग गया। नौदन बाईपास मवेशी मंडी में छोटे जानवरों की डिमांड बढ़ गई। शहरी महंगाई के सबब बड़े जानवरों को नज़रअंदाज करने लगे। सैयद नुमान गुल रिपोर्ट करेंगे।
عید قرباں کی آمد بڑے جانور شہریوں کی قوت خرید سے باہر، چھوٹے جانوروں کی مانگ بڑھ گئی۔ ناردرن بائی پاس مویشی منڈی میں شہریوں نے جنرل بلاک کا رخ کر لیا، چھوٹے جانور کی تلاش میں گھنٹوں گھومتے رہے۔ شہریوں نے کہا کہ جو جانور 1 لاکھ کا ہوا کرتا تھا اس کی قیمت آج 2 لاکھ ہے۔ جانور تو مل رہے ہیں مگر رینج بہت، جن کی رینج 2 لاکھ 2.5 لاکھ، تو وہ جانور تقریباً 6 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ، یہاں تو 50 لاکھ تک کا جانور ہے۔ اب جو پسند آ رہا ہے، فرض کرو ہمیں 2 لاکھ روپے کا جانور چاہیے تو اس کا 3-3.5 لاکھ روپے، 5 لاکھ، اسی طریقے سے جس کے منہ میں جو آ رہا ہے وہ بول رہا ہے۔ شہری بکرے کی قیمتوں پر بھی پریشان دکھائی دیے، کہا کہ ایک بکرے کے 2.5 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں۔ ابھی تک جتنا میں نے دیکھے ہیں اس میں قیمتیں بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہیں کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اب رینج میں نہیں ہے وہ، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مل جائے گا۔ گورنمنٹ نے تو ویسے ہی عوام کا تیل نکالا، تو عوام جو ہے نا بکرا لے گا، بکرے کا بچہ لے گا۔ یار 35 40 45 اتنا تک، اس رینج میں صبح 7 بجے ابھی تک بکرا نہیں ملا۔ جیسے جیسے عید الاضحیٰ قریب آ رہی ہے، جانوروں کی خرید و فروخت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ کیمرامین اجلان چھیپا کے ساتھ سید نعمان گل، سٹی 21۔ کراچی سے ملک کے دور دراز علاقوں میں اپنے پیاروں کے ساتھ عید منانے کے لیے جانے والوں کو کوئی ٹرین دستیاب نہیں۔ ٹرینوں میں کم گنجائش اور بکنگ نہ ہونے پر مسافر مہنگے کرائے دینے پر مجبور ہیں۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ حکومت کو مزید اسپیشل ٹرینیں چلانی چاہیے۔ تفصیلات بتائیں گے جاوید قائم خانی۔ بالکل جی، شہر قائد میں طول و عرض سے ملک کے جو ہے وہ روزگار کے لیے جو ہے وہ کراچی آتے ہیں اور یہاں مقیم ہوتے ہیں، تو تہواروں پر اپنے جو ہے وہ جاننے والوں، اپنے پیاروں کے ساتھ جو ہے وہ اس تہوار کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے کراچی سے جو ہے وہ جاتے ہیں۔ تو عید الاضحیٰ کا تہوار ہے اور اس پر اپنے پیاروں کے ساتھ عید بنانے کے لیے مختلف جو ہے وہ سفری سہولیات پاکستان میں میسر ہیں، لیکن سستی اور باحفاظت سفری سہولت جو ہے اسے ٹرین کو سمجھا جاتا ہے۔ ریل گاڑی کے سفر کے لیے جو ہے اس کو فوقیت دیتے ہیں، لیکن یہاں پر سہولیات کا بھی فقدان دکھائی دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹرینوں کی تعداد بھی کم ہے، اور ریلوے انتظامیہ کی جانب سے عید اسپیشل ٹرینیں جو ہیں وہ بھی کم چلائی گئی ہیں۔ آج جو وہ ایک ہی ٹرین چلائی گئی تھی جو روانہ ہو گئی ہے، عید اسپیشل ٹرین 998 مسافروں کو لے کر۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے اگر دور دراز علاقوں میں ملک کے جانا ہے تو آخری ٹرین جو ہے وہ آج کی تاریخ کی جو وہ روانہ ہو چکی ہے۔ اب ایک ٹرین جو صرف شالیمار جو صبح 6 بجے روانہ ہوگی، اس میں لاہور تک جو ہے وہ جایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹرین میں ریل گاڑی کے لیے کوئی سہولت جو ہے وہ شہریوں کو میسر نہیں ہے۔ بہت سے ایسے مسافر جو ہیں وہ رہ گئے ہیں، اب وہ مہنگے سفر کی جانب جو ہے وہ ان کا ہے، یعنی کہ بس اور دیگر ذرائع جو ہیں وہ ان کے اوپر جانے کو انحصار کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ مہنگے سفر کو جو ہے اب ترجیح دیں گے۔ ان کا یہی شکوہ اور یہی گلہ تھا کہ انتظامیہ کو جو ہے کم از کم جو ٹرینیں بند ہیں عید پر وہ چلا دینی چاہیے تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید جو ٹرینیں چلائی گئی تھیں روزانہ کی بنیادوں پر، شیڈول میں جو ٹرینیں جاتی ہیں ان تمام میں جو ہے وہ 2 سے 3 کوچز کا جو اضافہ کرنا چاہیے تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ عید اسپیشل ٹرینز جو ہیں وہ زیادہ چلانی چاہیے تھی۔ جگہ گنجائش جو ہے وہ کم ہے، مسافروں کی تعداد پلیٹ فارم پہ زیادہ تھی، رات کے اس پہر بھی اس وقت بھی جو ہے پلیٹ فارم پہ لوگ موجود ہیں، لیکن کوئی ٹرین نہیں ہے، اور یہی فریاد کی ہے حکام بالا سے اور سعد رفیق سے کہ عید پر ایسے تہواروں پر اپنے پیاروں میں خوشیاں بنانے کے لیے سستی اور باحفاظت سفری سہولت ہے اسے میسر کرنے کے لیے، اسے اویل کرنے کے لیے جو ہے وہ مزید ٹرینیں چلائی جائیں۔ اس وقت تک جو ہے تمام گاڑیاں ٹرینیں جو ہیں وہ روانہ ہو چکی ہیں، مسافروں کی تعداد جو ہے وہ بڑی اس وقت بھی ریلوے اسٹیشن میں موجود ہے۔ ٹرین نہ ہونے کے باعث جو ہے وہاں جگہ نہ ملنے کے باعث جو ہے وہ مہنگے سفر کو جو ہے وہ اس پر جانے پر مجبور ہیں۔ جی، کراچی سے دوسری عید اسپیشل ٹرین 900 سے زائد مسافروں کو لے کر لاہور روانہ ہو گئی۔ اپنے گھروں کو لوٹنے والوں نے عید اسپیشل ٹرین کو پاکستان ریلوے کا بہترین اقدام قرار دے دیا۔ جاوید قائم خانی کی رپورٹ۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی عید الاضحیٰ پر پاکستان ریلوے نے اسپیشل ٹرین چلانے کی روایت برقرار رکھی۔ کینٹ اسٹیشن سے روانہ ہونے والی دوسری اسپیشل ٹرین کے مسافر 1.5 گھنٹہ قبل ہی اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ ان میں کسی کو والدین بہن بھائیوں کے پاس پہنچنے کی جلدی تھی تو کوئی سسرال اور میکے عید منانے کی خوشی سے سرشار تھا۔ الحمدللہ سیٹ مل گئی ہے سر، بہاولپور جا رہے ہیں، اپنے بچوں میں عید کریں گے۔ یہ عید اسپیشل آئی ہے، اس کے اوپر بھی ہمیں تو کرنٹ ٹکٹ بھی ملنا بہت مشکل ہو گیا، سفر کرنا اتنا مشکل ہے کہ بندہ پہنچنا گھر بھی آسان ہے کہ نہیں۔ بچوں کے ساتھ عید کرنے پنجاب جا رہے ہیں اور عید اسپیشل سے ہمارے کو ٹکٹ مل گئی ہے۔ ٹرین ایس ٹی نے بتایا کہ عید اسپیشل ٹرینوں کی ایڈوانس بکنگ ہو گئی تھی۔ مخصوص ٹرین میں اے سی، بزنس کلاس اور اکنامی کلاس کی بوگیاں لگائی گئی ہیں، تمام سیٹیں بک ہیں۔ اس میں 998 مسافر بک ہیں اور اس میں 2 کلاسز ہیں، 2 اے سی بزنس کے کوچز ہیں اور باقی اکانومی کلاس کے کوچز ہیں، اور گاڑی بالکل پیکڈ ہے،
गाड़ी में कोई भी सीटिंग अवेलेबल नहीं है और रश बहुत है, लेकिन इंशाअल्लाह सब लोग अपने घरों में जाएं, ईद मनाएं जाके। ईद स्पेशल ट्रेन मुल्तान, खानेवाल और फैसलाबाद से होती हुई आज शाम 5:45 पर लाहौर पहुंचेगी। ट्रेन की रवानगी पर मुसाफिरों को अलविदा कहने वाले जहां उदास थे, वहीं ट्रेन की खिड़कियों से झांकते चेहरों से खुशी आया थी। कैमरामैन जाजेब अली के साथ जावेद कायम खानी, सिटी 21। माहौलियाती कॉन्फ्रेंस COP 28-30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के दरमियान मुत्तहदा अरब अमारात में मुनाकिद होगी। माहौलियाती कॉन्फ्रेंस का मकसद दुनिया को माहौलियात के हवाले से दरपेश मसाइल से निमटने के लिए तैयार करना है। तफसीलात जानेंगे सलमान सलीम से। सलमान, अपडेट करें। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, माहौलियाती कॉन्फ्रेंस COP 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक के दरमियान जो है वो मुत्तहदा अरब इमारात में मुनक्किद की जाएगी, जबकि माहौलियाती कॉन्फ्रेंस का मकसद दुनिया को माहौलियात के हवाले से दरपेश मसाइल से निपटने के लिए तैयार करना है। दूसरी जानिब जो कौंसल जनरल है UAE के, उनका कहना है कि आज माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीली दुनिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है और हमें अपनी मौजूदा और आने वाली नस्लों को माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीली के से बचाने की जो है वो अशद ज़रूरत है। जबकि कुदरती आबी वसाइल की हिफाजत के साथ साथ जरखेज़ मिट्टी की हिफाजत को भी यकीनी बनाया जाए। जबकि मुत्तहदा अरब इमारात का COP 28 का सदारत आलमी इक़दामात का एक जो है वो सुनहरा मौका दिखने में आ रहा है। जी ठीक है सलमान सलीम, बहुत शुक्रिया आपका। पीपल्स पार्टी सेनेटर आजिज धामरा ने दावा किया है कि सिंध में बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात जीतेगी। आजिज जमाली की रिपोर्ट। सिंध असेंबली की कमेटी रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में पीपल्स पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात सेनेटर आजिज धामरा ने कहा कि पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात भी कारकर्दगी की बुनियाद पर जीतेगी। जिस तरीके से आपकी खिदमत की है और बहुत बड़ी तनकीद हमारे ऊपर होती रही है, डेली बेसिस पे होती है सोशल मीडिया पे, मैं उन तमाम नकादों को वेलकम कहता हूँ। लोकल बॉडी के हवाले से सिंध के अवाम ने जितना एतमाद किया है, इंशाल्लाह देखिए कि आगे आगे होता है क्या। एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाली इलेक्शन में न सिर्फ सूबाई बल्कि कौमी सतह पे अपनी हुकूमत बनाएगी और फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी। आजिज धामरा ने तंज किया कि 2 सेनेटर रहनुमा एतजाज और लतीफ कोसा ऐसे दौर में कप्तान के सहूलतकार बने हैं जब कप्तान को अपनी पार्टी छोड़ चुकी है। जिस कप्तान के पीछे आप ये गेम खेलना चाहते हैं वो गेम इज ओवर। उसके अपने खिलाड़ी जो ग्राउंड पे मौजूद थे वो किसी दूसरी टीम को ज्वाइन कर बैठे हैं, तो अब गेम ही नहीं हो रही, तो आप खेल किसका खेलने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा ने कहा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसों की ऑनलाइन मुंतकली के बारे में वफाकी वजीर शाजिया मरी को दरख्वास्त की जाएगी। कैमरामैन शाहजेब के साथ आजिज जमाली, सिटी 21।